পাবলিকেশন আয়োজিত গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুভাষিস তালাপত্র সহ অন্যান্যরা। अरे भैया कहाँ हैं आप? अरे ऐप में तो 5 मिनट दिखा रहा है। तो ऐसे कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, मैं दूसरी कैब कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐप में तो 500 रुपए दिखा रहा है, आप एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? क्या आप भी रोजाना ट्रेवल करने के लिए कैब बुक करते हैं? और क्या इसी तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है आपको भी? तो आइए, अब इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का टाइम आ गया है रेडी टू कैब के साथ। रेडी टू कैब से इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म। रेडी टू कैब्स पर आपको कैब बुकिंग सर्विसेज ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोकल टैक्सी, रिक्शा, एसी नॉन एसी टैक्सी सब बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आप अपना फेयर खुद डिसाइड करते हैं, है ना? ये अच्छी बात। अब लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फेयर देने की जरूरत है, और अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचने की टेंशन भी खत्म। यहाँ पर सिर्फ बुकिंग ही नहीं, रेडी टू कैब्स के साथ आप एज ए करियर भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के बाकी के सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अब इंतजार कैसा? बनाओ अपने कैब बुकिंग एक्सपीरियंस को बेटर रेडी टू कैब्स के साथ। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं। যে যখন মাটি উত্তপ্ত হতে থাকে কবিরাও শব্দ হারিয়ে ফেলে। আমি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাটি উদ্ধৃত না করে সারমর্মটুকু আপনাদের বললাম। কাজে মুখ ফিরিয়ে থাকার কোনো অবকাশ নেই, এবং এই জনগণের মুক্তি প্রসঙ্গে বইয়ে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, যারা তাকে ব্যক্তিগতভাবে তার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে জানেন তারা তো নিশ্চিত যে এই মানুষটি অনাপোষ ভাবে লড়ে যাচ্ছেন। তার যে মত, তার যে রাজনৈতিক বিশ্বাস, তার পক্ষে দাঁড়িয়ে আমি তাকে দেখেছি একবার ঢাকার একটি সাংস্কৃতিক সভায় তিনি কথা বলছিলেন, একদল লোক উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বিরোধিতা করছিলেন। উনি বলেছিলেন, চিৎকার করে আমাকে থামিয়ে দেওয়া যাবে না। এই হচ্ছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, এবং এই বইটি আপনারা পড়বেন, বুঝবেন এই যে চিৎকার করে আমাকে থামিয়ে দেওয়া যাবে না, এই বইয়ের প্রতিটি শব্দে সেই কথাটাই বিবৃত হয়েছে। চিৎকার করা মানে হচ্ছে ভয় দেখানো, ভয় দেখানো মানে হচ্ছে তুমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করো না। আর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অধিকার যে একটি শব্দে বিবৃত হয় তার নাম হচ্ছে মুক্তি। আমাদের সমস্ত চিন্তার মধ্য দিয়ে এই মুক্তির প্রসঙ্গ নানাভাবে এসেছে। 26 নভেম্বর 1949 সালে ভারতের সংবিধান সভা, যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, তার শেষ সভা, যেদিন সভায় সংবিধানটা গৃহীত হয়েছে, জওহরলাল নেহরু দাঁড়িয়ে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরকে বললেন, তুমি যেহেতু সংবিধান রচনা কমিটির সভাপতি ছিলেন, তুমি আজকে কিছু বলো। তার সেই ভাষণ, যে ভারতবর্ষটা একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আর যে ভারতবর্ষটাকে সংবিধান পেছনে ফেলে সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে, সেই দুটো সময়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একটি অতুলনীয় সামাজিক বিবৃতি, রাজনৈতিক বিবৃতি এবং ভারতবর্ষটা কোন পথে হাঁটা উচিত তিনি বলছেন।